Okay, good morning mga kaidol. Diyata karos Junction Diplahan mga kaidol. Nag-update aning Christmas light nato dire no. Ugma sa gabi mga kaidol, mag-lights on ta. So diyata karon kay atong gi-update ato ipakita sa inyo mga kaidol. Og shout out sa tanan nagtrabaho dire mga kaidol. So mao day tuod ni. Og daghang salamat ninyo mga kaidol. Okay, let's go. Okay. So atong makita mga kaidol no. Kamulo na gahimo. Oh, manindot ng mga talanawon mga kaidol. So isuro ito magkadali diri mga kaidol ha. So mo na kanya-kanyang gahimo ning taga LGU Diplahan mga kaidol. Oh, di ba? So diri ta. Alright, so grabe kanindot mga kaidol. O, di ba? Oh. Idol, shout out. So, nay nagtawag sa ato de mga kaidol no, atong followers no. So, update lang ni mga kaidol no kay karong Lunes sa gabi eh. Oy, shout out ma'am. Merry Christmas ha, advance Happy New Year. Shout out ko mga soke diya sa mga prutas. So kano sa ta mag lights on? December 2 magpuhon. This. Okay. So shout out. Lala ako diri mga kaidol no. Og mangita mo dag prutas mo ni. Si ma'am no. Ang ilang balay na mahimutang sa Kauswagan. So daghang salamat nimo ma'am. Nag-update ta karon no. Kaya ugma, lights on ta. So muna. That I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never run. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become